Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Pastor Jesse here at Apostle Minute of a Living God Service. አፖስትል ምህረትና ፓስተር ጄሲ በሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ አገልግሎት ላይ እንገኛለን። We are gathered here today for our Wednesday weekly prayer meeting. የተሰበሰብነው ደግሞ ሳምንታዊ የሮብ የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ነው። So get in and pray with us. ተቀላቀሉ፣ ከኛ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። Apostle Minute is going to go ahead and lead us in prayer. Amen. ከኔ ጋር አብረን ደግሞ እንጸልያለን። Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for your goodness and mercy endures forever. Lord Jesus, thank you waking us up today. And Lord Jesus, thank you for your help to pray together like this in season and out of season. We have to be ready to you. And Lord Jesus, help us. We are on the last day. And Lord Jesus, as we see a birth pain all over the world, there are different kinds of people against of people and government against of government and different things. Lord Jesus, as we know that this time as a birth pain, Jesus is coming. Jesus will come soon. We have to be ready, Father. Please help us, Lord Jesus. We don't know exactly the time, but Lord Jesus, help us to be alert for you, Father. Be with us, speak to us, and Lord Jesus, we ask you to come in this place in your presence. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Hallelujah. መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 18 ከ20 እስከ 28 ያለው ደግሞ እናነብና ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አካፍላችኋለሁ። ሃሌሉያ። በኢየሱስ in Jesus name we are going to read Psalm 18 verse 20-28. Hallelujah. This book written by David. So it's a lot, so I'm going to read only like few scripture. Maybe we can read 1 to 28. Is that a lot? 1 to verse 1 to. No, that's too much. Is it too much? It's a lot. Okay. Maybe 24. From verse 1. Yeah. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. The sorrows of death compass me, and the floods of ungodly men make me afraid. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even in his ears. Then the earth shook and trembled. The foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also, and came down, and darkness was under his feet. And he rode upon a cherub, and did fly. And he did fly upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters, and thick clouds of the skies. At the brightness that was before him, his thick clouds compassed or passed hailstones and coals of fire. The Lord also
thundered in the heavens, and the highest gave his voice. Hailstones and coals of fire. Yea, he sent out his arrows and scattered them, and he shot out lightnings and discomfited them. Then the channels of water were seen, and the foundations of the world were discovered. At thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils. He sent from above. He took me. He drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me. For they were too strong for me. They prevented me in the day of my calamity. But the Lord was my stay. He brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands. Hath he recompensed me? For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and I did put away his statutes from me. I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, in his eyesight. With the merciful thou wilt show thyself merciful. With an upright man thou wilt show thyself upright. With the pure thou wilt show thyself pure. And with the froward thou wilt show thyself froward. መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 26 ድረስ ያለው ነው የምናነበው። በኢየሱስ ስም። አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ። እግዚአብሔር ዓለቴ፣ አምባዬ፣ መድኃኒቴ፣ አምላኬ፣ በእርሱ የምታመንበት ረዳቴ፣ መታመኛዬ እና የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬ ነው። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ፣ ከጠላቶቼ እድናለሁ። የሞት ጣር ያዘኝ፣ የዓመፅም ፈሳሽ አስፈራኝ። የሲኦል ጣር ከበበኝ፣ የሞት ወጥመድም ደረሰብኝ። በጨነቀኝ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት፣ ወደ አምላኬም ጮኽሁ። ከመቅደሱ ቃሌን ሰማኝ፣ ጩኸቴን በፊቱ ወደ ጆሮ ገባ። ምድርም ተንቀጠቀጠች ተናወጠችም፣ የተራሮች መሰረቶች ተነቃነቁ። እግዚአብሔር ተቆጥቷልና ተንቀጠቀጡ። ከቁጣው ጢስ ወጣ፣ ከፊቱም የሚበላ እሳት ነደደ፣ ፍምም ከእርሱ በራ። ሰማዮችን ዝቅ ዝቅ አደረገ፣ ወረደ፣ ጨለማ ከእግሩ በታች ነበር። በኪሩቤልም ላይ ተቀምጦ በረረ፣ በነፋስም ክንፍ በረረ። መሰወሪያውን ጨለማ አደረገ፣ በዙሪያውም ድንኳን። በደመናት ውስጥ የጨለማ ውሃ ነበር። በፊቱ ካለው ብርሃን የተነሳ ደመናትና በረዶ የእሳትን ፍም አለፈ። እግዚአብሔር ከሰማያት አንጎዳጉዳ የልዑልን ቃሉን ሰጠ። ፍላጻውን ላከ፣ በተናቸው። መብረቆችንም አበዛ፣ ወካቸው። አቤቱ ከዘለፋ ከመዓት መንፈስ እስትንፋስ የተነሳ የውኖች ምንጮች ታዩ፣ የዓለት መሰረቶችን ተገለጡ። ከላይ ሰደደ ወሰደኝ፣ ከብዙ ውኆችም አወጣኝ። ከብርቱዎችም ጠላቶች ከሚጠሉኝም አዳነኝ። በርትተውብኝ ነበርና በመከራዬ ቀን ደረሱብኝ። እግዚአብሔር ግን ደገፈኝ፣ ደገፈኝ ይላል እዚህ ጋር። ደገፈኝ፣ ደግፎኝ ሆነ። ወደ ሰፊ ስፍራ ወጣኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ። እግዚአብሔር እንደ ጽድቅ ይከፍለኛል፣ እንደ እጄ ንጽሕና ይመልስልኛል። የእግዚአብሔር መንገድ ጠብቆ ጠብቄአለሁና በአምላኬም አላመስኩም። ፍርዱ ሁሉ በፊቴ ነበርና ሥርዓቱንም ከፊት ያላረኩም። በእርሱ ዘንድ ቅን ነበርኩ፣ ከኃጢአቴም ተጠበቅኩ። እግዚአብሔር እንደ ጽድቄ እንደ እጄ ንጽሕና በዓይኖቼ ፊት መለሰልኝ። ከቸር ሰው ጋር ቸር ሆነ ትገኛለህ፣ ከቅን ሰው ጋር ቅን ሆነ ትገኛለህ እያለ ይቀጥላል። ከንጹህ ጋር ንጹህ ሆነ ትገኛለህ፣ ከጠማማ ጋር ጠማማ ሆነ ትገኛለህ። When we see in this scripture, in this chapter, the Lord was ministering me last time,
it was just only the last verse that I was reading. That's 25 and 26. When you see deeply, God is not evil, but like the people when they are evil, he can be evil because of them. It's not about his character. He has his own principle. He has his own structure. He has his own principle. So when God is just, at the same time, God sometimes it seems like, okay, is he unjust or is he bad? We can say like that. But the thing is, the people are the one who is evil. God is just all the time. So because of them, he can be evil. That's what it says there. The singer of David, he wrote this book because when you read the whole thing from like as we read from verse 1 till the end, he was telling to the Lord, David, how he was doing a right way of living and how the Lord responded to him. እዚህ ላይ ስናነብ ዳዊት እንዴት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደነበረ እግዚአብሔር አለቱ እንደሆነ እግዚአብሔር መጠጊያው እንደሆነ መታመኛው እንደሆነ እየተናገረ እንዴት አይነት ንጹህ ልብ እንዳለው እየተናገረ እግዚአብሔር እንደንጽህናው እንደከፈለው እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን እያሳየን ያለን እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ይናገራል። እግዚአብሔር ደግሞ ከቅን ሰው ጋር ቅን ሆነ ትገኛለህ፣ ከንጹህ ጋር ንጹህ ሆነ ትገኛለህ፣ ከጠማማም ጋር ጠማማ ሆነ ትገኛለህ ማለት እግዚአብሔር የራሱ ፕሪንሲፕል ስላለው የራሱ አካሄድ ስላለው እንጂ እግዚአብሔር ኢቪል ስለሆነ አይደለም፣ ክፉ ስለሆነ አይደለም። So we have to walk in the right way. We have to walk in the righteousness way because we receive the righteousness of God, but there is something that there is the requirement of our way of life. Yes, okay, we don't have to do anything for our salvation, but because salvation is not by work, but as a Christian, we need to walk godly. Yes. We need to walk in the right way, Amen. In the pure hearts. እኛ ክርስቲያኖች ጌታ ኢየሱስን ያገኘን በጽድቅ የዳነው በክርስቶስ ጽድቅ እንጂ በራሳችን ጽድቅ የለንም። ግን ቅን ልንሆን ግዴታችን ነው። ጠማማ ልንሆን አይገባም። So when you see the last 26, it says ከቅን ሰው ጋር ቅን ሆነ ትገኛለህ. God is just like it says ቅን in English. What is it? 25 and 26. 25. With the merciful thou wilt show thyself merciful, and with an upright man thou wilt show thyself upright. With the pure thou wilt show thyself pure, and with the froward thou wilt show thyself froward. Froward, this one is froward. So God is, as I told you, has a principle. That's why he is like that. So we don't have to be fraud. Yeah, we don't have to be fraud. Yeah, froward means like aggressive or I don't know, froward like angry. We don't have to be angry in a bad way. We don't have to be in a bad way. Of course, we have to angry in a righteous way. Yeah. That's a wrong way of saying here. But we have to be pure. We have to be right. We have to be just. That's what David he wants to tell us in this book. So God can hear us. God knows our heart, how it is righteous, how it is pure. God can protect us from evil. So I got the definition for froward. The definition for froward. Okay. Perverse. Okay, perverse like perverted or corrupt. Okay. That is turning from with aversion or reluctance, not willing to yield. So it means like not compliance, not submissive to God, or comply with what is required. So basically rebellious. Froward means rebellious. So with the rebellious, God will show himself rebellious. Okay, I got it. Thank you. ስለዚህ እግዚአብሔር ጠማማ ስለሆነ ሳይሆን ጠማማ ከሆነ ሰው ጋር ለማለት ፈልጎ እዚህ ጋር
መዝሙረኛው ዳዊት so yes people are rebellious all the time they don't want to hear God so that's why God is like rebellious over them because of their rebellious heart right so we have to clean our heart with the word of God with the Holy Spirit እኛ ልባችንን በእግዚአብሔር ቃል መቃኘት ምንጹህ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይረዳናል God can help us so we can be upright we can be just amen hallelujah we can be pure in heart እግዚአብሔር ይመስገን God can protect us from evil people, evil government, evil different things when we have a good heart, when we have a pure heart, because God is pure, God is just. So we need to be like that. That's what I want to share with you. እኛ ንጹህ ሆነን መገኘት ነው የኛ ኃላፊነት ያ ነገር ነው እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ይጠብቀናል Our responsibility when we conclude this verse, this chapter, we need to be pure. Our hearts, we need to check our hearts. Are we on God's side or are we on the other side, the evil side? So we have to check our hearts. May God help us. Amen. እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ደግሞ ንጹህ ልብን ይፈጥርልናል የቀናውን መንፈስ በውስጣችን ያድሳል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን glory to God hallelujah hallelujah let's worship in Amharic and then after that we'll continue the prayer meeting this prayer too the word of God worship አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር ዓለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር ዓለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ በዙሪያዬ ጠላት ሲያውከኝ ያሸነፈ መስሎት አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር ዓለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሰማይ ዝቅ አለ አምላኬ ወረደ በራሱ እሳት እየነደደ ሰማይ ዝቅ አለ ወረደ በራሱ እሳት እየነደደ ሰማይ ዝቅ አለ ወረደ በራሱ እሳት እየነደደ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር ዓለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ
የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አለቴ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ ሃሌሉያ Let's continue our praise. Hallelujah. 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 Jesus. ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለድል 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 ከጌታ ጋር ሆኖ በሚያመልኩት አምላክ አለድል አለድል ከኢየሱስ ጋር ሆኖ በሚያመልኩት አምላክ ተማምኖ ስላገኘው ተከናወነ ዘመን መጣ ለእኛም ደረሰ ካንተ ሌላ የለም ወዳጄ ኢየሱሴ ልበልኝ ስላገኘው ተከናወነ ዘመን መጣ ለእኛም ደረሰ ካንተ ሌላ የለም ወዳጅ ኢየሱሴ ልበልሽ ስላገኘው ተከናወነ ዘመን መጣ ለእኛም ደረሰ ካንተ ሌላ የለም ወዳጅ ኢየሱሴ ልበልህ እንጂ ማደሪያ በምስጋና ይሞላ ማደሪያ በምስጋና ይሞላ አምላክ የለምና ካንተ ሌላ አምላክ የለምና ካንተ ሌላ ሃሌሉያ ማደሪያ በምስጋና ይሞላ ማደሪያ በምስጋና ይሞላ አምላክ የለምና ካንተ ሌላ አምላክ የለምና ካንተ ሌላ ሃሌሉያ ጌታ ሃሌሉያ አባት ጌታ Let's
give thanks to the Lord. Hallelujah. Rajala Borobosia Harabaradia. Let's give thanks to the Lord, hallelujah, because He deserves it. Let's give thanks, hallelujah. Namaste, hallelujah. Rajere mega kusura, rajere mega das, rachela magadala raboshe rabasya, rache kolomusi pradia, rachere mega rabasya, rachele bogo rabosya, rachele mega dola pradia, rabala
You are the King of glory. Hallelujah. We trust you. Hallelujah. Our hearts say we trust in you. Lord Jesus. Lord, we don't fear what we trust. We place our hope. Oh God, we'll triumph over our enemies. We'll tread on the heads of serpents. We tread on them. Oh, hallelujah. Our God is awesome. Jesus. Now we are going to pray. It's a time for confessing our sins and let's ask mercy from the Lord. It's a time of confession of our sins. Hallelujah. Let's repent. Hallelujah.
Forgive us, have mercy upon us. Lord, forgive us of pride, forgive us of arrogance, forgive us of kindness, forgive us of rebellion, forgive us of disobedience, forgive us of lust, forgive us of out of truths. Oh God, forgive us, Lord, ignorance, forgive us, oh God, help us, Lord, have mercy upon us, oh God. Have mercy upon us. Oh God, have mercy, Lord. Forgive us of all of our sins, God. Oh God, forgive us. Cleanse us. Oh, we plead the blood of Jesus. Lord. Let's pray for the people who is sick in the hospital, in the house, sick bed. Let's pray for them. Now is the time for praying for others. Jesus,
በኢየሱስ በዘራችን ላይ ተነቀ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ የአገር በሽታ የወገብ በሽታ በኢየሱስ የራስ ምታት በኢየሱስ ይአዛዶ በጌታ በኢየሱስ ማንኛውም የጨለማ ስራ በኢየሱስ ይፍረስ። እግዚአብሔር ሆይ በሚሰቃዩትን ገናኛቸው ጸልያለሁ። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ በተገናኛቸው ተስፋ የቆረጡትን በተስፋ ሽላቸው በኢየሱስ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ተስፋ ለቆረጠ ተስፋ ለሌለው ተስፋ ለሰጥ አምላክ እግዚአብሔር አባት ሰው ሊዳስሰው ሰው ሊነካው የማይችለው የሚጸየፈው ማንኛውም አይነት በበሽታ የሚሰቃይ ሰው እግዚአብሔር በቁስል የተመታ ሰውነት አቤት ፈውስ እንዲያገኝ በተለያየ ቃጠሎ ተቃጥለው ያሉ እግዚአብሔር አባት በእውነት ኬሞ እየወሰዱ ያሉ በምሕረት ተገናኛቸው ጭፋና የተባለች ምሕረታችን አስባ እግዚአብሔር አባት የሚሰሯን በምሕረት እንድትገናኛት እንጸልያለን። ጌታ ሆይ የማናውቃቸው ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ተገናኘው በሚያሉ ጌታ ሆይ ተገናኛቸው እግዚአብሔር ማንኛውም የአንጀት የተለያየ የወድቃ የወስደው ችግር ማንኛውም አይነት በሽታ በዘማንዘራቸው ላይ ይደቃል በጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ካንሰር ማንኛውም አይነት በሽታ ልቀቅ በኢየሱስ ስም ጎይተን ልቀቅ። ማስኬላ ባጃና ማጋዳላ ራቦ የጆሮ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ማስኬላ ባጃላ ባራባዲያ የመረክል በቤተሰቦቻችን በዘመዶቻችን ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ አንተ ዘር ማንዘራችንን የእድሜ ባለጠጋ እንድታረግ እንጸልያለን። እድሜን የሚቀጭ መንፈስ በኢየሱስ ስም ስራ ይፍረስ። በኢየሱስ ስም የመከሬ ዘር በሚባረክ እንጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም በናቱ በኢየሱስ ስም በሽታ ቤተሰቦቻችን ላይ ልታነሳ እግዚአብሔር እንጸልያለን። ረቸለጋዳቦቼ ካታ ሻላማሴ ቦቼሬቤሬቦዲያ ራጀለ መጋንዳ ሼካናማ ዜላ ባቻላ ማላማዲያ ማሴላ ሙቼሌ ሜጋዶስ ለማካቶስ ራሮባሽላራሮስ ለብሮባ ቴሌሜኔሞስ ዜባዳስ ራባራቦሮዲያ የታዊማነታውሰ እግዚአብሔር የሚታውሳ ማሴሌ ቦቼሌ ሜጋዶያ Rabajere megandala bodia kodizmete rache karoma sepredia rabajere meglaro vasepradia Jesus Christus yesalatrai you pray asado Jesus power masere bojere bebo sepradia rache bebo sepradia you stop the fire you send the sun Now we are going to pray for the family members who is waiting for having kids and who wants to be pregnant and the one who is married. Let's pray for them and the one who's waiting for the right guy, the right wife. Let's pray for them from the family members or anyone friends. Let's pray for them. Manifest Yante. አሁን ደግሞ ምንጸልየው ለዘመዶቻችን ለጓደኞቻችን ለምናውቃቸው ትዳር ልጆች ለሚፈልጉ ልጆች እንዲሰጣቸው እግዚአብሔር በልጅ እንዲባረካቸው እንዲባረካቸው እኛም የባረክ አምላክ ለዛ እንጸልያለን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሰማናል። ሃሌሉያ በዚህ ጸሎት ነው የኛም የተጎበኘ ነው እግዚአብሔር ስለማናል ምንም የሚያኮራን ነገር የለም። እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ ነው ትዳር እግዚአብሔር ሲረዳ ብቻ ነው ልጅ የሚገኘው። ስለዚህ ጸሎት ዋናው ስራችን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ከቤተሰቦቻችን ከዘመዶቻችን ያልወለዱ እግዚአብሔር አባቸው አቤቱ እግዚአብሔር አባቸው ሆይ ትዳር የሚያስፈልጋቸው ትዳር እንዲሰጣቸው እንጸልያለን። አባ እግዚአብሔር ትክክለኛ ባል ትክክለኛ ሚስት እንዲሰጣቸው እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አግብተው ልጅ የሌላቸው ልጆች ባርካቸው። ራቼ ኮሮማ
Now let's pray for our process to go to America to expedite. Let's pray. The one who needs prayer about the process, the one who started their process before us, let's pray for them. It's not only about us, it's about others too. When we pray for ourselves, we need to remember others also, they are waiting, so let's pray for others too. እግዚአብሔር በኢየሱስ ፕሮሰስ ጀምሮ እንደዚያ እንደኛ ያሉትን ሁሉ በምሕረት ተመልከታቸው። ባልና ሚስት ተለያይተው እግዚአብሔር አባት ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንድትመለከታቸው እንጸልያለን። እግዚአብሔር የኔ ፕሮሰስ ብቻ ሳይሆን ወይም የልጃችን ፕሮሰስ ብቻ ሳይሆን የልጆችን ደግሞ ፕሮሰስ እንድታሳካላቸው እንጸልያለን። አቤት የኛ ብቻ ፕሮሰስ እንዲሳካላቸው ሌሎችን በምሕረት አስባቸው። እግዚአብሔር አባት የአሜሪካን ፕሮሰስ ያላቸው የአውሮፓ ፕሮሰስ ያላቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በሚያስፈልጋቸው ነገር ጌታ እግዚአብሔር ላቸው ነገሮች ይሳካላቸው እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኔ ጌታ በኢየሱስ ስም መፍጠነሻ መዘግየት በኢየሱስ ስም የሚያዘገየው መንፈስ ፕሮሰስ ኖሯቸው እንደኛ እየጠበቁ ላሉት ነው እየጸለይን ያለው። የተለያየ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ የግድ አሜሪካ ብቻ ላይሆን ይችላል። ግን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይችላል፣ ማፍጠን ማቻኮል ይችላል። ሃሌሉያ። ምንም ሁሉ ነገር በእጁ ነው። መክፈት መዝጋትም የሚችል እሱ ብቻ። ስለዚህ ማንኛውም የሚያዘገየውን መንፈስ እየመታን እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚያዘገየውን መንፈስ በኢየሱስ ስም እንመታለን። በኢየሱስ ስም ነው ወርኩኝ። በኢየሱስ ስም ካደራችሁ ጋሬጣ ያሁን ከእህቶቼ ከወንድሞቼ መንገድ ላይ ተነስ፣ ከእኛም በር ላይ ተነስ ይናዛለሁ። በኢየሱስ ስም ማንኛውም አይነት የሚያዘገየው
የሚለውን መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ በድል ሻገር እግዚአብሔር ማሻገር ታውቅበታለህ እግዚአብሔር ወደ ሌላኛ ወደ ህይወታችን ማዕራፍ ማስሌቦችን ኔጎዶዶዶዶዶስ በኢየሱስ መልካም ዜና በአሜሪካ ኤምባሲ እንድንሰማ እንዲሰሙ ቶቼ ወንድሞቼን ጸልያለሁ። ወራባጄ ጋራ ሞሮሞሴ ብራዲያ በጌታ በኢየሱስ መልካም ሰበን ራቼኮ ቶሎሎሞሴ ብራዲያ የሚያዘገይ መንፈስ አይችልም በኢየሱስ ከዓላማችን ሊያስተጓጉል ያለ መንፈስ ስራ ይፍረስ። ማስኬሎ ቦቼሬ ጋሮ ባራባራቦሴ ብራዲያ በማርያም ቃል በኢየሱስ ሬሾ ኮቶሎሞሴ ብራዲያ ራባቼ ክላሮባሲያ ሬቺኮና ማሴያ ማራባቼ ለሜግላራባሲያ ራባቼ ለሜግላራባሲያ ብራዲያ Rachekoso, Matecho Kotolobosia, but Jesus, as Legat where Jesus said, Maskela, Bea Torasta, Maskela, Chena Magadana Bosia, but Jesus, Rachekoso, Amen. It will be happen, amen. It shall come to pass, amen. And then Xavier Collins and Xavier Yuchila, that God, the eminent, hallelujah. Eraba Chekato, Shalama Sepla Jalabala Hosia, the Jesus, Melkari Savet, Maskelava Chelevos. Now we are going to pray for our country, Ethiopia. Let's pray for Ethiopia. Let's pray for America. Let's pray for the world. Amen. አሁን ደግሞ ለምድራችን ለአሜሪካ ለዓለም ሁሉ እንጸልያለን። የምንጸልይበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ሰላም 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 ለምድራችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። ሰላም ለአሜሪካ ይሁን። ሰላም ለአውሮፓ ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያ መንቀሳቀስ ወንጌል ማገልገል አንችልም። ጌታ ሆይ ሰላም እንላለን። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሰላም የማይወድ ሰይጣን የሰላም ጠላት ወዳጅን ሽራለን ለኢየሱስ No one in Jesus' name. No more war in Jesus' name in Ethiopia. Rajekoto. Salam between Ethiopia and Eritrea. Washed media peace. Let's pray for Israel as well. Rachikona Maklarabo Sepredia. Let's pray in Aliad. Rachokono Modia.
በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አውሮፓን እንድትፈውስ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዓለምን ሁሉ ፈውስ የኔ አባት ሬቼሌቦሮ ሴፕራዲያ ሰዎችን ጥላቻ ሌላ ነገር ዘረኝነትን የምታስወግድ እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር አባት ሆይ መቀባበል መዋደድ የሰው ዘሩ ጌታ ኢየሱስ የሚችል በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የኔ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቀባበል እንዲሆን እንጸልያለን። ማሮቦቼ ካሎባስ ኤራቦቼ ኮኖቦስ እግዚአብሔር ወደ ምህረት ክንገለት ምህረት ቸርነት በጎነት ማዳን ይገለጥ ወላማሽ ናማ ሴኮኖሞቼ ካላቦ ራባቼ ካላባ እግዚአብሔር ክንገለት እግዚአብሔር ወላማቼ ካላቦ አሜን አሜን ወላማቼ ካላቦ ተስማምተናል ካንተ ጋር መልካም ነገር ስለምታደርግ እናመሰግናለን። We can wrap up here. Hallelujah. 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 Thank you everyone who is praying with us, who is participating in the prayer with us. May God bless you. We love you so much. See you on Sunday for like 10:30 Ethiopian time, East African time. We will meet up on Sunday. ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ ጸልዩ የነበራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የተሳተፋችሁ ጸሎታችሁ እግዚአብሔር ሰምቷል። ስለዚህ ደግሞ ሁለት ደግሞ በመደበኛ ፕሮግራማችን በ4:30 በምስራቅ ሀገር ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ላይ እንገናኛለን።